Ok. Alors, bienvenue au niveau de la next lesson. On va essayer de voir ensemble comment on peut configurer ce qu'on appelle le ASA Remote Management. Donc, quelles sont les méthodes de management au niveau de Cisco ASA Firewall Diana. Alors, on a plusieurs types de ASA Management Methods. La première chose, toujours on a l'équipement d'IALI, que ce soit remotely, en utilisant Internet, ou bien SSH, ou bien en utilisant le web interface, c'est-à-dire HTTP ou bien HTTPS. La même chose, il existe au niveau de Cisco ASA Diana. C'est que nous avons trois méthodes pour manager le Cisco ASA Diana. La première méthode est Internet. Bien sûr, il y a insecure. Car normalement, le password, il y a clear text. Clear text. D'accord? Donc, c'est la première chose, l'air de l'albel. La deuxième chose, pour la configuration d'Internet, obligatoirement, Cisco ASA has defined la source. Ça veut dire quoi? Define la source, c'est-à-dire ضروري خصني نقول ليه شنو هو السابنت اللي غادي تخليه يدخل الانترنت ou bien بالضبط شنو هو ليكيبمون او شنو هي لا ستاسيون دو ترافاي اللي اترافير هاد ستاسيون راه tu vas essayer d'accéder le ASA ديالنا en utilisant le protocole internet. Alors, شنو هما les étapes de configuration ديال الانترنت au niveau des Cisco ASA? La première chose, on doit définir un mot de passe. Alors, nous login on, j'ai fait login, passe WD, Cisco 1, 2, 3. Donc, c'est un simple mot de passe, bien sûr. Une fois qu'on entre Internet, Internet utilise les sessions VTY, je vais choisir une session. Une fois l'utilisateur va choisir une session, automatiquement, le mot de passe se prouver à bien sûr. La deuxième chose, Telnet. Alors je vais dire que بالضبط هاد la station اللي عندها 10001 في le cas ديالنا ça sera le routeur mais réellement peut-être que ça sera la station d'administration ou bien le laptop ديال l'administrateur puisque هو qui va accéder l'internet غادي نقول ليه بالضبط 10001 هي la seule اللي عندها la main d'accéder via internet. Comment on va le faire? Tout simplement غادي نقول ليه هنا Telnet watch, Telnet 10.0.0.1. On a remarqué subnet masque. خصني ندير 255 partout, obligatoire. علاش؟ باش يدير ليا ماتشينغ ما بين هذا وهذا وهذا وهذا. كون كان عندي لا نوسيون ديال وايلد كارد في سيسكو اي اس اي كنا في لي زاكسيس ليست في اي او اس راوتر كنا كنديرو دي زيرو بارتو. دابا لا ما عنديش لا نوسيون ديال وايلد كارد او نيفو ديال اي اس اي. Il travaille بلو ماسك نورمال. دونك باش نقول لي ان خاصك تماتشي هاد لي فور سيجمنت ديالنا او لي فور اوكتي اوتوماتيكمون غادي نعطيه هاد لو ماسك اللي هو 255 باغ جور. الوغ منين غادي ندخل؟ غادي ندخل بيان سور من انسايد. دونك اوتوماتيكمون كنقول سيسكو اي اس اي ديالنا ان الا لقيت اون روكيت جايه من 10.0.1 بالضبط 10.0.1 وجايه من انسايد d'accord tu dois l'autoriser انك تدخل الانترنت. donc هذا une chose très importante. alors on va le vérifier bien sûr. alors pour le vérifier غادي نمشيو للانسايد ديالنا راوتر و je vais accéder à travers telnet et l'adresse IP ديال اس اي 10.0.2 bien sûr. هنا شنو هو le mot de passe? c'est Cisco 3 I think. Je vais oui, Cisco 1, 2, 3. Oui, c'est complété. Cisco 1, 2, 3. Et voilà. On a déjà خدنا ال ASA ديالنا. D'accord? Donc, عندي هنا show run. Telnet. C'est une chose très importante pour l'AML. Je peux indiquer subnet. Je peux dire Telnet 10.0.0.0 255.0.0 inside également. Donc هنا إلا بغيت أي واحد إلا بارتي على هاد السابنيت يدخل سيسكو اي سي ديالنا pour remote telnet management ou bien je peux indiquer exactement l'adresse IP
ديال l'administrateur اللي بها باش غادي يقدر يادمينستري remote appliance ديالنا. Donc هذا c'est la première chose qu'on va essayer de voir bien sûr ensemble. Maintenant, je peux utiliser un login en mot de passe. Donc username, je peux créer un utilisateur. Username par exemple Cisco. Password Cisco 1 2 3. D'accord. Show run username. هنا قلنا automatiquement tous les mots de passe Cisco ASA par défaut كيكونوا encrypted. D'accord. Je ne suis pas obligé à نكتب ليه هنا secret. Non. Une fois que définir le mot de passe, par défaut, كيكون عندنا encrypted bien sûr. Maintenant, خاصني déclarer هاد login هاد mot de passe pour avoir un accès telnet بهم. Comment on va faire? هنا je vais créer واحد méthode list AAA authentication telnet console وغادي نقول ليه tu vas utiliser local database. هنا il faut faire beaucoup attention لأن beaucoup de fautes كيديروا لي كانديدا هنا. هنا tu dois écrire local majuscule ضروري. إلا كتبتي local minuscule ça va pas marcher. هذيك كتعني local database. C'est-à-dire tout simplement si quelqu'un il va essayer d'authentifier en utilisant le protocole telnet vérifier ديال local database شنو كاين في هاد local database. هاد local database كاين فيها l'utilisateur ou le mot de passe. D'accord. Donc هنا il faut faire beaucoup attention à ce que normalement خاص يكون عندي هنا local majuscule comme ça. Voilà, très bien. Show run. Donc هذه normalement هي la méthode list qui va nous servir pour accéder cette fois avec un utilisateur à mot de passe. On peut même vérifier qui êtes-vous. Je suis Cisco comme login Cisco 1 2 3 et là je peux bien sûr accéder. Je peux accéder. Alors on va faire une chose. Je vais essayer de modifier l'adresse IP. Interface Ethernet 00. Je vais prendre une autre adresse IP 10.0.0.10 with default mask. Alors هنا إلا درنا show run telnet on va remarquer que seulement 10.0.0.1 هو اللي عنده l'accès وخصو يكون من الانسايد. هنا on a modifié l'adresse 10.0.0.10. Alors je vais activer le logging on login console debug. Je vais voir est-ce qu'il va me donner l'accès ou bien non. telnet 10.0.0.2 il n'y a pas d'accès. شنو هو الريزن؟ هاد الريزن هي بور موا اللي بتردو للبال. الريزن قال لي نورمالمون هنا جي ديتيكتي واحد تي سي بي اكسس فروم 10.0.0.10 هذا هو سي راندوم سورس بورت فير هذا هو الاي اس اي ديالنا و 23 هو تلنت Donc si vous remarquez là, qu'est-ce qu'il dit réellement par output? Il dit que j'ai fait quoi? J'ai fait un deny. Remarquez avec moi. Deny. علاش؟ حيت لا غوك جاي عندي from 10.0.0.10 ماشي 10.0.0.1 اللي عندي normalement intégré في la configuration ديالنا. Du coup كاين une deuxième chose اللي تردوا لها البال. TCP access deny by what? Access list. remarquez access list. هاد الاكسس ليست حنا ما كتبناهاش هنا كيدوي لنا على لي بيلت ان اكسس ليست. كاينين دي بيلت ان اكسس ليست اللي كاينين فين؟ اللي كاينين في الهيدن كونفيغوريشن. يعني كاينه لا كونفيغوراسيون نورمال لان ملي كنديروا لا كوموند شو ران بيان سور هذه كتسمى رانين كونفيغ. داكور. مي لست اول هذه كتسمى الهيدن كونفيغ. الوغ هنا اول كيعطيني بوكو دو شوز. روماركي انا عندي بوكو دو شوز بارابور الكونفيغوراسيون نورمال. هذه كيكون فيها ديفولت فاكتوري داكور كونفيغوريشن اللي كاينه عندنا في السيسكو اي اس اي ديالنا ديالنا. داكور. Très bien. Alors en attendant ici les displays, normalement il y a très long. On va passer vers le SSH. Le SSH a des secure one. Secure. D'accord. Soit il utilise le RSA, soit il utilise le DSA.
علاش حيت عنده لا نوسيون ديال PKI donc public and private key d'accord. Donc c'est un protocole qui est very strong واللي غنخدموا به pour pouvoir généralement accéder لان réellement l'internet on va pas l'utiliser pratiquement في le production environment, on va utiliser le protocole SSH. بالنسبة la configuration, c'est presque la même configuration. Le SSH a des prérequis. La première chose, غادي خصنا hostname plus domain name. Pourquoi? Parce que les deux غادي يكون هو name of key أو l'encryption key. encryption key كندويو لها هي هذه private و public key ديالنا. دونك ضروري هاد الكي خاص يكون عندها النيم داكور سوا كان يجي اترافيغ هوست نيم ولا دومين نيم اولا كنعطيه انا مانويلمون داكور. Donc dans un premier moment on va essayer de définir un host name domain name. Troisièmement غادي نجينيريو الكلي دو كريبتاج هذه سي RSA d'accord. Et par la suite, on va essayer d'avoir un accès en utilisant la même commande. Au lieu d'Internet, on va utiliser SSH Cisco ASA Diana. Alors, il a le Cisco ASA Diana, bien sûr. D'accord. La première chose, en mode config, no logging on. Donc, hostname ASA. Je vais essayer de donner par la suite. قلنا ما عندناش لا كوموند اي بي دومين هذا au niveau ديال الراوتر سي دومين نيم d'accord. Je vais utiliser par exemple la body. Par la suite qu'est-ce qu'on va faire? Crypto key generate. Qu'est-ce que tu vas utiliser? Je vais utiliser par exemple le RSA. Quelle est la longueur de key? Je vais utiliser par exemple 1024 au niveau de key. Yes. Très bien. Donc là, Galia, you have generated key peer. D'accord. Donc show crypto key my public key RSA. D'accord. Qu'est-ce qu'on va remarquer là? On va remarquer que هي الكي ديالنا d'accord هو اللونغور ديالها و il est stocké localement عندي au niveau ديال config في database local في database عندنا local. Très bien. Par la suite SSH donc seulement 10.0.0.1 d'accord هو le seul اللي عنده لا مان داكسيدي منين من الانسايد دونك هذه سي لا ميم كوموند اللي كنا شفناها في الانترنت هي بحال كاينه في اس اس اتش دونك لا ميم كوموند او ليو ديال الانترنت عندي هنا اس اس اتش دونك هذه سا ريسومبل بيان سور لهذه. Maintenant on doit définir ça au niveau de l'authentication. Donc AAA authentication. D'accord. D'abord, remarquez avec moi pour bien déduire les commandes. Là, عندي هذه la méthode. Au lieu d'utiliser Internet, je vais utiliser le SSH. C'est-à-dire à niveau de AAA authentication. SSH. D'accord. Console. Et tu dois utiliser la base de données locale. شورال تريبل اي دونك هنا زدت عندي لو اس اس اتش ديالنا. Maintenant on peut vérifier l'accès à ce moment là donc SSH espace moins L. Alors pour le login c'est Cisco d'accord et pour le password moins P. Donc هنا bien sûr au niveau de la version, on peut faire comme ça. L'adresse IP, I think, oui, l'adresse IP. L'adresse IP c'est 10.0.0.2. Oui. Mais maintenant, il ne va pas nous donner l'accès. Tout à l'heure, on a modifié l'adresse. Ma pas 1.
ولات عندي سكيفي خصني نرجعها لادريس اي بي انيسيال ديالنا. دونك en mode config interface Ethernet 00 IP adresse 10.0.0.1 with default mask. D'accord. Maintenant attendez la main qui êtes-vous. Le mot de passe c'est Cisco 123 et voilà. Maintenant attendez la main d'accès بالنسبة للSSH ديالنا بالنسبة للSSH ديالنا. D'accord. Donc هنا كيبان لينا bien sûr la différence ما بين utiliser le protocole Telnet, utiliser le protocole SSH اللي قلنا هو le plus utilisé, ou عندي également une troisième méthode هي utiliser le HTTPS. Alors la méthode à exprès je vais le laisser vers les next vidéos. On aura besoin d'expliquer d'une manière détaillée c'est quoi l'ASDM. Mais déjà l'idée c'est que notre ASA, normalement on peut l'administrer grâce à Web Interface. Le Web Interface on va le nommer ASDM. ASDM j'ai عندي SDM Security Device Manager. هاد Security Device Manager كانت واحد legacy apps كنا كنخدموا بها في سيسكو iOS router. Maintenant ولات سميتها CCP Cisco Configuration Professional. Et puisqu'il s'agit ديال ASA ولينا كنسميو ASDM. Donc c'est une interface graphique qui va vous donner la main de pouvoir bien sûr pratiquement configurer les choses via graphic interface. Mais réellement, d'après l'expérience avec les entreprises, les use cases les ممكن نخدم فيها الASD. Normalement, j'ai fréquenté deux. La première chose, on va essayer de l'utiliser parfois remote access VPN. D'accord. Donc en utilisant l'assistant on peut configurer remote access VPN. La deuxième chose on peut utiliser l'ASDF le monitoring وهذا تقريبا use case اللي معروف بزاف لأن à travers l'ASDM غيكون عندنا des graphes. Tu peux superviser CPU, tu peux superviser la RAM, tu peux superviser les NIC. Il a quand même integrated IPS تا هو كتقدر تسوبرفيزي تا هو وكيعطيك ليطا وكيعطيك لي بيرفورمانس ريال ديال لو ترافيك اللي كيباس ثرو الاي اس اي ديالنا. دونك هاد اليوز كيز معروف بزاف. داكور. نقدروا نسميو هو النمبر 1 والنمبر 2 هو ريموت اكسس. مي ابار سا généralement on va travailler avec les commandes لان في الكوموند كيكون عندي full configuration access لكاع لي فيتشر اللي عندي في سيسكو اي اس اي ديالنا. Quelle que soit l'interface graphique, va être limitée par rapport à la ligne de commande. Mais parmi les use cases qui m'aident, soit quand tu utilises la configuration de remote access, soit tu dois l'utiliser pour monitorer device direct. Ou regardez, bien sûr, je nomme les prérequis, comment on peut installer ASDM. Ou regardez, un exemple concret de monitoring, bien sûr. Ou regardez, un exemple de NanoSlow, le VPN remote access en utilisant Cisco ASA Diana.